Mayong adlaw mga kapatid, liway abasti para sa News 5 Bisaya. Tungod sa sagunson nga issue sa violence labi na sa kabataan karon, niingon si President Bongbong Marcos na open siya nga i-ban ang violent online games diri sa Pilipinas. Sunod ni sa investigasyon sa mga pulis nga gituohang adik sa usa ka violent online game ang usa ka mga suspect sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kani nga online game, focus ani ang paggamit og mga armas nga nagpakita og violence sa graphics. Karon, temporaryo nga giban sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang maong duwa. Sumala kang Palace Press Officer Yuse Claire Castro, tunaan pa sa gobyerno ang permanenteng pagban sa tanang violent online games sa nasod. Mausal man kinatong balita, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages News 5 para sa iba pa mga balita ug update. Amping tanan.